Las actividades culturales, artísticas, también las de ocio y tiempo libre, no solo son el mejor termómetro de la vitalidad de una ciudad, sino que es uno de los elementos que mejor ayuda a proyectar la ciudad hacia el exterior. La culture, c'est à la fois ce qui concerne les êtres humains, et si on veut parler de développement, il faut mettre l'humain au centre de ce développement. El mensaje que vamos a dar estos días es un mensaje que esperamos poder llevar directamente a las reuniones de septiembre en Nueva York para realmente integrar la cultura dentro de la agenda del desarrollo. I think it's very important as a venue of building international consensus about the need and the importance of not just culture, but for me, cultural rights. الثقافة نجموا أولادنا في المدارس وفي المعاهد وفي الأرياف وفي المعتمديات نجموا نقولوا لهم راهو ثقافتنا هي سلاحنا ضد الإرهاب ضد التطرف. La cultura y las artes son libertarias. Il faut qu'on réinterroge toutes nos politiques publiques avec cette dimension de droit culturel et de reconnaissance de la diversité. La cultura es un ámbito de reflexión, interpretación y autocomprensión. Una sociedad no avanza verdaderamente sin un espacio reflexivo y crítico en el que discutir las interpretaciones posibles acerca de sí misma. La culture n'est pas un sujet. Les sujets, c'est les hommes et les femmes, dans leur liberté, leurs droits et leurs responsabilités. We all accept that culture is such an integral part of our lifestyles that we run the risk of taking it for granted. Culture is not fully recognized. It's not understood. Culture doesn't sit at a table with other leaders, and that cultural rights aren't fully understood. Les villes qui font la culture sont de meilleures villes que les groupes qui font la culture pour le changement social arrivent à des résultats de changement social et que les artistes comptent. Culture is the bridge between tradition and the future. La culture est et doit être un rempart face aux dangers auxquels le monde, et pas seulement la région du Moyen-Orient, est confronté, et face à la montée des extrémismes et des conflits. To ensure that the culture and creative arts is firmly embedded in the school's curriculum. Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, educativos y culturales. Cities that do invest in culture, and in sports and in education will do better economically and in safety and in terms of sustainability. No hay posibilidad de desarrollo si no hay inclusión social. Bu konuda biz yerel yönetimler olarak, belediye olarak kentin çoğulcu kimliğini korumak istiyoruz. Diyarbakır bir dünya kenti olarak tüm insanlığa, tüm kültürlere hizmet etmeye devam edecektir. La cultura es lo que nos hace libres, lo que nos hace ciudadanos, lo que nos hace entender y tener capacidad para decodificar los grandes debates de las ideas contemporáneas. Esparru publikoak beharrezkoak dira, baina esparru publikoiek leku bereziak bihurtzeko kultura behar da. Gauzak pasatu behar dira eta horretarako kultura hartatzuntuan eduki behar dute hiriek bere garapenean. C'est un sommet qui est très important parce que ça fait maintenant 10 ans que l'agenda 21 de la culture a été adopté. C'est un mouvement qui est maintenant mondial. Et 10 ans plus tard, de faire le point et de voir comment est-ce qu'on peut rendre l'agenda 21 de la culture un outil encore plus direct, encore plus percutant, avec plus d'impact. Without culture, without taking into account not only the cultural identity, but also the cultural aspirations of people,
and communities, you cannot really build up a sustainable development agenda. 城市离不开文化的滋养，文化是城市持续发展的不懈动力。 The European Union is certainly not only an economic entity or a single market. It's also a political and cultural project. Ahora tenemos el tema de la cultura ya dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizás no en tanta profundidad como hubiéramos querido. United Cities and Local Governments has adopted a policy statement on culture as fourth pillar of sustainable development. And this is something that I think our colleagues from civil society and other partners need to grab and run with. Culture is not something that's limited only to any one goal, is what I'm saying, but actually cuts across all of the goals and necessary for the accomplishment of these goals and the implementation of the SDGs. I do think the inclusion of 11.4 is an enormous victory for our coalition and an enormous victory for UCLG and an enormous victory for Friends of Culture. In this Culture 2015 goal process, we've had civil society working with government, national governments like IFIC working with local government. We've had art forms, we've had different regional groupings in Africa, in Europe, in Latin America. We've had libraries, we've had museums and sites, all these different aspects of culture. Queremos que la cultura forme parte indiscutible de la hoja de ruta del desarrollo sostenible para las próximas décadas. When it comes to culture as the fundamental pillar of sustainability, I cannot agree anymore. Kültür temeline oturmayan hiçbir proje başarıya ulaşamaz. There is a long-term challenge here, and I think that we all have to be conscious about this. It's not that this ends with the post-2015 agenda, on the contrary. Que trabajan en inclusión social, las organizaciones que trabajan en el medio ambiente, ¿qué narrativa cultural tienen estas organizaciones? Les tenemos que escuchar para así poder hacer que el debate sobre cultura y desarrollo sostenible sea compartido por más gente, por más organizaciones, sea al fin y al cabo más fuerte. Guretzako kultura da tresna bat kohesio soziala lantzeko, transformazio sozialak lortzeko ere bai, eta zergatik ez bakea edo bizikidetza lantzeko. Es muy difícil imaginar un futuro de una ciudad con equidad, con justicia, con inclusión, con una vida democrática, si no partimos del reconocimiento a los derechos culturales de las personas. La cultura puede llegar a ser una preciosa herramienta de transformación en la que los humanos nos encontremos con otros humanos y vivamos como humanos. Creo que la democracia cultural no está en el terreno del acceso, en una relación de productores y consumidores. Está en la capacidad de enriquecer la vida y la práctica de las comunidades en el ejercicio de la creación de la cultura contemporánea. The UCLG Agenda 21 for Culture and all of you, all the mayors, all of the researchers who we have, meaning UNESCO has been working with over the past years, have been extremely important partners for us. What is interesting to me about this group of cities is that they have all been able somehow to integrate culture into a wider political vision. La gouvernance des territoires doit être renforcée, qui intègre l'équité sociale en tenant compte des importants points ci-après. Le social, naturellement, l'environnement, l'économie et surtout la culture. I do believe that most communities have a lot more capacity than we often are prepared to believe that they do have. L'objectif de l'agenda 21 de la culture, au-delà de favoriser donc le lien social, c'était aussi de permettre d'avoir une plus grande transversalité au niveau des politiques publiques.
la culture ne peut pas être un bien comme les autres, elle ne peut pas être soumise à une spéculation sans régulation, et c'est aussi de notre responsabilité que de mener ce combat-là. Our common challenge is really to take our agenda and move from vision to implementation. El reto es una mayor concreción operativa del sector cultural cuando trabaja en el desarrollo sostenible en las ciudades. No se pueden diseñar políticas culturales sostenibles sin un conocimiento real del medio. Huzur dolu, barış dolu, güzellik dolu yarınlar ülkemizde, Avrupa'da, tüm dünyada kardeşçe yaşayacağımız bir noktada buluşuruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tous les modèles de développement excluant la culture ne connaîtront que l'échec absolu. La commission culture a approuvé hier la nouvelle feuille de route de l'agenda 21 de la culture, Culture 21 Action. Le projet Ville Pilote a justement été conçu pour aider les villes à mettre en place Culture 21 Action. Por tanto, les propongo que, como en esta última sesión, adoptemos Cultura 21 Acciones como documento resultante de esta primera cumbre de cultura de CGLU celebrada en Bilbao. Y yo creo que un aplauso sería la mejor manera de aprobarlo.